ছোট্ট বন্ধুরা, আজকে আমরা 1 থেকে 100 পর্যন্ত বাংলা শতকিয়া শিখব। তো চলো শুরু করি। 1 একে চন্দ্র, 2 দুয়ে পক্ষ, 3 তিনে নেত্র, 4 চারে বেদ, 5 পঞ্চবান, 6 ছয় ঋতু, 7 সাতে সমুদ্র, 8 আটে অষ্টবসু, 9 নয়ে নবগ্রহ, 10 দশে দিক। 1 + 1 11, 1 + 2 12, 1 + 3 13, 1 + 4 14, 1 + 5 15, 1 + 6 16, 1 + 7 17, 1 + 8 18, 1 + 9 19, 2 × 10 20, 2 × 1 21, 2 + 2 22, 2 + 3 23, 2 + 4 24, 2 + 5 25, 2 + 6 26, 2 + 7 27, 2 + 8 28, 2 + 9 29, 3 × 0 30, 3 × 1 31, 3 + 2 32, 3 + 3 33, 3 + 4 34, 3 + 5 35, 3 + 6 36, 3 + 7 37, 3 + 8 38, 3 + 9 39, 4 + 0 40, 4 + 1 41, 4 + 2 42, 4 + 3 43, 4 + 4 44, 4 + 5 45, 4 + 6 46, 4 + 7 47, 4 + 8 48, 4 + 9 49, 5 + 0 50, 5 + 1 51, 5 + 2 52, 5 + 3 53, 5 + 4 54, 5 + 5 55, 5 + 6 56, 5 + 7 57, 5 + 8 58, 5 + 9 59, 6 + 0 60, 6 + 1 61, 6 + 2 62, 6 + 3 63, 6 + 4 64, 6 + 5 65, 6 + 6 66, 6 + 7 67, 6 + 8 68, 6 + 9 69, 7 + 0 70, 7 + 1 71, 7 + 2 72, 7 + 3 73, 7 + 4 74, 7 + 5 75, 7 + 6 76, 7 + 7 77, 7 + 8 78, 7 + 9
উনআশি, 8 10 80, 8 10 1 81, 8 10 2 82, 8 10 3 83, 8 10 4 84, 8 10 5 85, 8 10 6 86, 8 10 7 87, 8 10 8 88, 8 10 9 89, 9 10 90, 9 10 1 91, 9 10 2 92, 9 10 3 93, 9 10 4 94, 9 10 5 95, 9 10 6 96, 9 10 7 97, 9 10 8 98, 9 10 9 99, 10 10 100।